AP28TD69 मोहम्मद हमीद, कैब का नंबर है AP26478। मोहम्मद रियाजुद्दीन, कैब का नंबर है 4379। सिराज खान 0996। मोहम्मद खालिद 5438। मोहम्मद अब्दुल मजीद 4216। मुकन्ना श्रीकांत 8492। मोहम्मद यूसुफ 7656। गनी 3904। अजमत खान 4593। मोहम्मद खान 5650। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आज टैक्सी, कैब और ऑटोज़ जो अक्टूबर के महीने में हैदराबाद में जो 100 साल की बारिश का रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी, जिससे सैलाब आया था और हैदराबाद के बहुत से इलाके इस सैलाब से मुतासिर हुए। और मेरी ज़िंदगी में मैंने इस तरह का 25 साल की अपनी सियासी ज़िंदगी में मैंने इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी नहीं देखी, और इसमें कई लोगों की जानें भी गईं और साथ ही साथ कई हज़ारों की तादाद में घर में पानी भी आया, जिससे घर के सामान का, घरेलू अशिया का और उसका कई नुकसान भी हुआ। कई ऑटोज़ और टैक्सी ड्राइवर, उनकी गाड़ियां भी पानी में डूब गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की अराकीन असम्बली की सदर मोतमदीन और अराकीन बल्दिया की नुमाइंदगी हुई, और उस 3-4 दिन में काफ़ी राहत का काम न सिर्फ मजलिस बल्कि दीगर हैदराबाद के मुख्तलिफ NGOs ने किया। उन्होंने भी अपनी तरफ से इमदादी और राहत कारी के काम में हिस्सा लिया। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम तमाम ने मिलकर एक होकर उस वक्त हमने तमाम अवाम की मदद की। दूसरी बात है कि अभी भी जिन इलाकों में पानी आया था, वहाँ पर मजलिस की जानिब से बल्दिया को नुमाइंदगी की जा रही है। बल्दिया को बताया जा रहा है कि ख़ास तौर से याखुतपुरे में यसरफ नगर है, धोबी घाट का इलाका है, रहमत नगर है, यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो नाले की दीवार को उठाना है, मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जनाब अहमद पाशा खादरी साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो नाले की दीवार का काम जल्द से जल्द उसका आगाज़ हो। बहादुरपुरा असम्बली हलक़े में अलजुबैल कॉलोनी के नाले को वाइडन करना है। बाज़ लोग कोर्ट को जाकर स्टे भी लेकर आए, तो उस स्टे को भी वेकेट करवाया जा रहा है। हाफिज़ बाबा नगर में भी है, वहाँ पर भी जो पल्लम चेरू है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो जो भी मजलिस कर सकती है कि दोबारा खुदा न खास्ता अगर उतनी बड़ी तादाद में अगर बारिश होती है तो हमको अभी से रोड नाला की वाइडनिंग हो, ये जो भी टेक्निकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं वो काम हमको करना है, और इंशाअल्लाह ताला वो काम हम करवाएंगे। मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपये की स्कीम शुरू की गई थी, दी गई थी। मुझे ये नहीं मालूम कि हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर क्या हुआ, मगर मैं ज़िम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में और नामपल्ली असम्बली हलक़े में, राजेंद्र नगर के असम्बली हलक़े में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों ने 95% ये कोशिश की कि मुस्तहक़ लोगों को वो 10,000 रुपये मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि इन इलाक़ों का जो मैं ज़िक्र किया, वहाँ पर 95% से ज़्यादा लोगों को
مستحق لوگوں کو جن کے گھر میں پانی آیا تھا ان کو 10,000 روپے ملے. اور اس کے بعد بلدیہ کا الیکشن آیا، پھر بلدیہ کے الیکشن کی وجہ سے بند ہو گیا. اس کے بعد بھی لوگ اپنی اپنی درخواستیں دیے ہیں تو ان کو بھی حکومت کی طرف سے شاید وہ ملا ہوگا، مگر یہ کوشش مجلس کی طرف سے کی گئی. پھر اس سیلاب میں آپ جانتے ہیں کہ چندرائن گٹا کے علاقے میں ایک دیوار گرنے سے ایک خاندان کے 9 لوگ شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا. پھر ہاشم آباد میں وہاں پر سیلاب کی وجہ سے ایک ہی گھر کے 6 یا 7 لوگ وہ بھی پانی میں بہہ گئے تھے. مجلس کی نمائندگی پر ان افراد خاندان کو جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کھویا تھا، حکومت کی اسکیم کے تحت ایکسگریشیا ان کو دلایا گیا. پھر بلدیہ الیکشن کے بعد احمد پاشا قادری صاحب مادنا پیٹ میں ایک جن کا انتقال ہو گیا تھا بارش میں، ان کا چیک آیا، ان کو دلایا گیا. پھر اس کے بعد چندرائن گٹا میں جہاں پر سمد بن عبداد کے بیٹے کارپوریٹر ہے، وہاں پر بھی انتقال ہوا تھا بارش کی وجہ سے. تو آج سے 10 دن پہلے کلیکٹر حیدرآباد سے نمائندگی کر کے ان کو بھی ایکسگریشیا کا 5 لاکھ یا 6 لاکھ کا 5 لاکھ کا چیک ان کو دلایا گیا ہے. ابھی ایک چیک دینا باقی ہے کشن باغ کا، کیونکہ FIR تو ہوا، بچے مسنگ ہے. اس تعلق سے ہمارے رکن اسمبلی معظم نواب نمائندگی کر رہے ہیں. یہ جو آج 25 لاکھ روپے کی رقم جو ٹیکسی کے 50 گاڑیاں ہیں، 150 آٹو ہیں، یہ میں شکریہ ادا کروں گا جناب جعفر حسین معراج صاحب کا کہ جلسے رحمت العالمین کے استقبالیہ کمیٹی کے وہ صدر تھے. اس سال کووڈ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جلسے رحمت العالمین وہ نعتیہ مشاعرہ نہیں ہوا، مگر الحمدللہ ہم نے ہر سال میں 1 مرتبہ ہم چندہ کرتے ہیں، اور جو رقم جمع ہوئی تھی اور جو خرچہ نہیں کیے اس جلسے اور مشاعرے میں، دارالسلام چیریٹیز ٹرسٹ کے تحت جو پیسے اس استقبالیہ کمیٹی نے جمع کیے تھے اور جو ٹرسٹ میں تھے، اس کا ہم یہ استعمال کر رہے ہیں. مقصد ایک ہی ہے کہ عوام تک یہ پیغام دیا جائے کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے غم میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ ہے. اور ہرگز عوام یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف بلدیہ الیکشن کے جیتنے کے لیے بہت سے مخالفین ہمارے مختلف باتیں کیے تھے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم عوام کی تکلیف میں ہمیشہ ساتھ تھے اور انشاءاللہ عوام کی تکلیف میں ساتھ رہیں گے.